بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ود تكبراتشو وندموش هتوش پروگراماتشن تكتاتاوش يزاريو تمهرتاتشن نميهونو أداب المشي إلى الصلاة يميلي هنا تحدثنا فيما سبق عن شروط الصلاة وأركانها وواجباتها باسالفنو تمهرتاتشن سلا صلاة شرطوش تمامرا نبرا اندزهم دقمو أركان الصلاة نم أيتن نبر ركن من أركان الصلاة سنتن دهونو من حكم እንዳላቸው አይተን ነበር وواجباتها እንደዚሁም ደግሞ የሶላትን ዋጅባቶች ደግሞ እንደዚሁም አይተን ነበር ሁክማቸውም ደግሞ እነሱን የተወ የረሳ እንዴት እንደሆነ አይተን ነበር ونتحدث في هذا الدرس بالله سبحانه وتعالى فقاد በዚህ ትምህርታችን እናያለና عن آداب المشي إلى الصلاة ወደ ሶላት በምን አይነት መልኩ በምን በአደብ እና በተረጋጋ በጥሩ ሁኔታ ወደ መስጂድ መሄድ እንዳለበት እናያለን ማለት ነው فيجب على الرجل المسلم أداء الصلاة في جماعة لقوله تعالى واركعوا مع الراكعين صلاة لوندوች جماعة صلاة واجب ነው ግዴታ ነው ማለት ነው ግዴታ ነው ማለት ነው ይሄንን ሁላችንም ልናቅ ይገባል ማለት ነው ቤታችን ተቀምጠን በቤታችን ዙሪያ መስጂዶች አዛን ያደረጉ ኢቃም እየተደረገ እየሰማን ቤታችን ላይ የምንቆመው በጣም በርካቶች ነን ማለት ነው ስለዚህ ዋጅብ ምን ዋጅባት الصلاه ነው ይሄንን የተወሰው ወንጀለኛ ነው ጀማዓ ሶላትን የተወሰው ማለት ነው ለምን الله سبحانه وتعالى واركعوا مع الراكعين ይላል ሄደው ሰጋጆች ጋራ በአላህ ቤት እንድን ሩኩዕ እንድናደርግ እንድንሰግድ አላህ ያዘናል ማለት ነው ስለዚህ ዋጅብ ነው ይሄንን መረዳት ይኖርብናል ማለት ነው ሌላው ምንድነው ولما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إمام مسلم እንደዘገቡት نبي عليه الصلاة والسلام بلوال لنال ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لم يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار من يلالو نبي عليه الصلاة والسلام عنده أسب الله نيالو ولقد هممت أن أمر بالصلاة بصلاة هذه الجفة قام إقام للدرج اللاتنا ثم أمر رجلا فيصلي بالناس سوتشن عندون قدم مدرجة سوتشن إمام هنا عند سجد ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب يتوسنوا سوتشن جاء بجاتشو يسات شبون يازو مالتنا إلى قوم لم يشهدون الصلاة وده سوّج بيت يهركن جمعان يما يمطو يهونو سوّجن فأحرق عليهم بيوتهم بالنار بيتاتشون بسات لاقات لباتشو عصب يالله هالو من دينو صلاة الجماعة بتعام يتكبر إنا بإسلام دقمو قدتا اندونا يملاكتا لمالتنا إنا بجماعة صلاة لاي لندكم أي قبام مالتنا ليلاو من دينو ويستحب أن يأتي إلى الصلاة متوضعا وعليه السكينة والوقار سوية ودي مسجد سمتا ودي صلاة سمتا إذا وضوء أدرقا الله بلو سايهم أدرقا اللبت وضوء أدرقو برقاتا بكستا منطات يتبك بتا لمالتنا مروت اللبتم إقام استمد درق درس تبكو كذابو على اندقنا يروتا لبو يمتا ود مسجد مهد اللبتم مالنا لقول النبي صلى الله عليه وسلم
ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ለማለታቸው اذا اقيمت الصلاه فلا تاتوها وانتم تسعون ሶላት እኮ የቆመች የተቆመች ጊዜ እየሮጣችሁ እየፈጠናችሁ አትንጡ አሉ ولكن اتوها وانتم تمشون እናንተ እየሄዳችሁ ልክ ሌላ ጊዜ የምትሄዱትን አይነት አካሄድ እየሄዳችሁ መምጣት አለባችሁ ወደ ሶላት وعليكم السكينه አደራችሁን ረጋ በማለት አሉ فما ادركتم فصلوا ኢማሙ ጋር መጣችሁ ያገኛችሁትን ስገዱ እንደገና ደግሞ ማፋተኩም فاتሙ متفقون عليه ያለፋችሁን ደግሞ ሙሉ እንጂ አትሩጡ ይላሉ ሌላው ምንድነው واذا اراد ان يدخل المسجد مسجد መግባት የፈለገ ጊዜ ሰውየው قدم رجله اليمنى የቀኝ እግሩን ቀደም አድርጎ መግባት ይወደድለታል وقال اللهم افتح لي ابواب رحمتك يا رحمتهم بر الله ሆይ ክፈትልኝ ብሎ ይሄን ዱዓ ያድርግ ማለት ነው ኢማም ሙስሊም ዘግበውታል ይሄን ሐዲስ ማለት ነው واذا اراد الخروج من المسجد ወደ መስጂድ ከመስጂዱ መውጣት ሲፈልግ ደግሞ قدم رجله اليسرى የግራ እግሩን ቀደም አድርጎ ምን ይባል وقال اللهم اني اسالك من فضلك رواه مسلم ጌታዬ ሆይ ከትሩፋትህ ካንተ እፈልጋለሁኝ የሚለውን ዱዓ ያድርግ ማለት ነው ሌላው ምንድነው ويستحب التبكير الى الصلاه ወደ ሶላት ቀደም ብሎ መሄድ ማለት ነው ግዴታ አዛኗንና ኢቃማን መጠበቅ የለብንም ማለት ነው ወደ መስጂድ ሄደና እዛው ማሳለፍ መቻል ይኖርብናል ማለት ነው والحرص على ادراك تكبيره الاحرام تكبيره الاحرام እንዳመልጠና መጓጓት ይኖርብናል ማለት ነው ኢማሙ ጋራ አላሁ አክበር ሲል አብረና አላሁ አክበር ማለት ይሄንን ጓጉተን በዛ ቦታ ላይ መጠበቅ ይገባል ማለት ነው والصف الاول እንደዚሁም ደግሞ صف الاولንም ቶሎ ለማግኘት ማለት ነው ለምን ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የصف الاولንና አዛንን አጅር ሲናገሩ እነሱን እኮ ቢያቁ ኑሮ ወይም በጣ ያደርጓቸው ነበር በጣ አድርገው ይተቀሙ ነበር ብለዋልና ወደ صف الاول መሄድ ይኖርብናል ይሄም አብዛኛው ሰው ላይ የሚታየው ክፍተት ነው ማለት ነው መስጂድ ገብቶ ገብቶ መስጂዱ ባዶ ያለ ወደ ኋላ የተለያዩ ቦታዎች ላይ ተቀምጦ ሶፍ ውስጥ ሞላ ይጠብቃል ማለት ነው እንደዛ መሆን የለበትም ወደ ሶፉ መግባት አለበት ሌላው ደግሞ ወልቁርቡ من الامام ወደ ኢማሙ ጠጋ ብሎ መሆን ይገባል ማለት ነው ወተስወየቱ الصفوف ሶፉን ማስተካከል ይገባል ማለት ነው አስተካክሎ መቆም ይኖርበታል وسد الفروج እንደዚሁም ደግሞ ሽንቁሮችን መሙላት ማለት ነው ወንድሙ በጎኑ ያለው ወንድሙ ጋራ ተካሻና ተረከዙ መግጠም መቻል አለበት ማለት ነው ሌላው ምንድነው ويستحب لمن دخل المسجد እንደዚሁም ደግሞ መስጂድ ለገባ ሰው ይወደድለታል الا يجلس حتى يصلي ركعتين تحيه المسجد ሁለትን ረካዓ እስከሚሰግድ ድረስ መቀመጥ የለበትም ማለት ነው ለምን لقوله صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاه والسلام ለማለታቸው اذا دخل احدكم المسجد አንዳችሁ እኮ መስጂድ የገባ ጊዜ فلا يجلس حتى يصلي ركعتين متفق عليه ሁለትን ረካዓ እስከሚሰግድ ድረስ አይቀመጥ ይላሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ስለዚህ ለዚህ ሶላት አዳቦችም አሉት ማለት ነው እንደዚሁም ሩክን እንዳለው ሸርጥ እንዳለው ዋጅብ እንዳለው ሁሉ አደብም አለው ማለት ነው ወደ መስጂድ የሚሄድ ሰው አዳብ አለው በአደብ እና በጥሩ ሁኔታ ወደ አላህ ቤት መሄድ ይኖርብናል ነው በሌላ ትምህርት እስከምንገናኝ ድረስ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته